Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Klaro, mga bata mo yan dito eh. Yan na. Bless you. Problema. Gago ka talaga. Sira ulo talaga to. Parang buwang to. Niluloko talaga. Gusto daw niya umupo dyan? Oo. Hindi. Hindi naintindihan yung sinasabi. Alam niya eh. Buyaw eh. Madre mía. ¿Qué? Sali na rin sa kumpleanyo. Kala mo mukha ng pizza? Pagkain ba na pizza do? O siya? Yung gift ko ata kay Angela parang katulad yan. Baka mahirapan mo yan. Huwag kaskat tape yan. Uy! Uy! ¿Qué es eso? Wow! Wala pa ka nakita! Wala pa nakita! Nag-wow ka na! Mamá, mañana es Euskara. Ya, Euskara.
walking. Yan. Vas bien, eso es. Wala pala ang imbitahan si Angela. Like ka man, Bertiel. Mayor pa. Ano ba yan? Hindi na makita. Alang yan. Es que amo la... Es regalo de Eron. ¿Dinero? ¿Qué? Ikaw mo siya kanya. Kala mo kayo. Estuche man yan. Ang dami nagkikikis. Magchismos. Ay, chupa chus. Eso es colonia. Tienes ahí chupa chuses. Puedes compartir. Sí, en adelanto porque tengo trabajo. No, la abro el viernes. Viernes daw, ¿ves? Yun ang kumple niya eh. Pero déjalo. Total. Eso es un estuche. Ahí se pone todos los... Ya. Sí. Tiene cremallera debajo. Estuche, tú. No. Regalo yan ng kapatid ni Ibay. Sabi ko, mira, tama-tama, magkapatid. Nada, amor. Mira. Para sa Navidad. Nandyan yung ano, taza. Cuidado. Está ahí la taza. Hay una taza ahí. Ahí, esa. Ábrelo. Ábrelo, a ver si te gusta. A ver qué pone. Mamá, ahora voy a usar esto. Esos son los que yo no uso. ¿Qué pone? En otro lado, ¿qué pone? ¡Ah! Tu nombre. ¡Ay, aguado! Sensible, pero no es demasiado. Mira qué cotilla. Mira qué cotilla. La chaqueta no sé si te vale, amor. Tienes que probar. Manang ano mo yan, ibalhin mo sa plastic. Ilipat mo sa plastic para maisukat niya yung ano yung jacket. Es el mismo nga. El mismo estilo. Sí. Como tu madre. ¿Has visto? ¿Has visto? Pero es más pequeño. Ahí va, lo mismo. Oh, may humabol na bisita. Oh. Humabol. No, tienes que quitar la otra. Wala pa man, nagluto pa man. Wala pa eh. A ver, kasi small pa na pwede palitan. Gusto niya ng medium. Malit kasi ang katawan niya eh, kaya small ang kinuha ko. Sí. Síralo. Tingnan mo nga. Manang, ano mo nga, Manang? Ay, bagay, no? Sa kabi, no? Oo, si. Uy, lago, no? Na-shape na ang ano nito, katawan. Ayan, oh. Uy, por favor. Ay, sí, es bonito.
Hindi ay pareho nga ng style. Bakit ginagaya ng lefties ang Sarah? Sarah today, tinukulit. Pareho, oh. Lefties yan, yan Sarah. Magka-impresa. Kaya nga, no? Ano siya? Magkaiba yan ng ano, tindahan. Aya pa, ano na, pababa. No, mayroon na siya akademya. Yaw, nagsabi naman. Nagsabi. Oo, ng 4 pesos. Eso es Colonia, amor. Cuando vas por ahí, puedes echar Colonia. Santa Claus. Santa Claus. Ang gamatong kaya kumido. Kael. Chupa-chus ang gusto. No, pizza ka muna. Naka ng teteng. Pizza! Tama, pizza. Ayaw nga niya. Oo, yan. Kanya yan. Kaya nagkaha. Malaman kung anong selebrasyon nito kay Laika ata talaga to kasi yun ang araw niya sinabay lang yun sa kapatid niya. Laika and Angela nga yan yan no? El molestar cuando alguien te copia y Banat, sige a ver, está dito no hoy, oye, ¿de quién es el cumple? ¿De quién es el cumple? Cumpleaños. Tienes que cantar, Ate Laika, cumpleaños, ¿eh? Canta, dale. Canta. Muy bien, Iker, ¿ves? Muy bien. ¿Eh? Tubig daw. Ahora sí. ¿Ahora quieres? Hala ka ba doon? Baba! Yeah, kiri na lang. Ayaw pala na tubig. Gusto pala yung orange. Malagya. Kaya pala, ganun nabili. Gusto pala yung Fanta. Ay, kabadungan sa anak. Ayun, uminom. Buong ini. Baka, ay, Jesus. Bakit buong soft drinks siyang buong ka talaga? Probar lang yan, Day. Ayaw niya si Jello nga dati. Pinaprobar ko ng Coca-Cola. Ayaw kasi may gas. No, ito iba to. Gusto. Lahat yan mga para. Yeah. A ver, kuha na natin dito mga artista kay. Mga artista kay mag-ano na ko. Ay sus, nandito na pala ito Badlongan. Ay! Nakarayo McQueen pa o. Nakarayo McQueen. A ver. Kiling hola vlog. Hola vlog. Hola vlog. Hola niya. Hombre, makinan! Mga palangga, umalis na ako dun sa celebration ng mga bata kasi may pasok pa si Chata. Kaya sumaglit lang ako ng vlog doon mga palangga.
Nakakatuwa ang mga bata, wey.